शुक्रवार दिन बड़ंगा पीएमसी उच्च विद्यालय वार्षिक उत्सव आनुष्ठानिक भाव में 2025-26 अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଜଗତସିଂହପୁର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରେଇ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ନନ୍ଦିତା ସାହୁ, ପିଏମସି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଭାପତି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଇଲିଜା ବେହେରା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟିର ସଭାପତି ସୁବାସ ଶତପଥୀ, ସିଆରସିସି ନବକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। मुख्य अतिथि मान्यवर सांसद श्री तरेईଙ୍କ द्वारा प्रदीप प्रज्वलन कर सभा कार्य आयोजन कर वार्षिक उत्सव अवसर में वक्ता माने विद्यालय छात्र छात्री मान शिक्षा उपर गुरुत्व देवा सहित विद्यालय उन्नति उपर गुरुत्वारोप देते। यापर विद्यालय पक्षर छात्र छात्री मानक नहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम कर पुरी दिवाकर प्रधान रिपोर्ट द रिपब्लिक ओडिशा 24 न्यूज।